Pozdrav svima! Danas pravimo jedno preukusno jelo koje se na brzinu pravi, a još brže nestaje sa stola. A to je pizza rolat. Vjerujem da će vam se svidjeti i da ćete ga sigurno probati napraviti. Prije nego što počnemo, zamolila bih vas da podržite moj rad i besplatno se pretplatite na moj YouTube kanal. Za ovaj fantastičan rolat od sastojaka možete koristiti sve ono što volite i što imate kod sebe. Ja sam koristila lisnato tijesto, sir, pureću šunku i kulen, kečap, jedno jaje, oregano i sjemenke susama i lana. Najprije pospite brašnom ravnu površinu na kojoj ćete razvaljati tijesto. A zatim pospite brašnom tijesto sa gornje strane kako vam se ne bi zalijepilo. Lisnato tijesto razvući oklagijom na debljinu oko 3 mm. Prebacite ga na pek papir kako bi vam kasnije bilo lakše staviti rolat u ple za pečenje. Tijesto premažite kečapom po cijeloj površini. Vi možete koristiti paradajz sos ili neki ljuti sos ako volite. Pizza ne može proći bez oregana, pospite ga po premazanom tijestu. Poredajte kriške sira, meni je bilo dovoljno 9 kriški. Preko svake kriške sira stavite po jedan list pureće šunke. Na kraju dodajte i kulen, možete umjesto kulena staviti i suho meso. Ugodite sebi i napravite po želji. Rolat treba oprezno zarolati, prvo savijte rubove obje strane. Tako ćete ga lakše urolati, a i rolat će vam izgledati ljepše kada se ispeče. A zatim pažljivo urolajte tijesto. Pećnicu uključite da se zagrije na 180 stepeni. U zdjelicu umutite jedno jaje. Prije pečenja premažite cijeli rolat, tako ćete dobiti predivnu zlatnu boju. Na kraju, rolat pospite sjemenkama po želji. Kod mene su sjemenke susama i lana, ali možete staviti koje god želite. Sjemenke suncokreta ili bundeve, nećete pogriješiti šta god odaberete. Rolat izrežite na komade otprilike dužine 3 cm. Vidite kako predivno izgleda ovaj presjek, a rolat još nije ni pečen. Isječeni rolat prebacite u pleh zajedno sa pek papirom i pecite na 180 stepeni 20 do 25 minuta, zavisno od jačine vaše pećnice. Kada rolat dobije zlatno rumenu boju, izvadite ga iz pećnice. Poslužite ga uz omiljeni umak i uživajte. Ako vam se video sviđa, ostavite like i podijelite video sa prijateljima. Obavezno probajte napraviti rolat. Vrlo lako se pravi, a zajedno sa pečenjem ne treba više od 35 minuta. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!